बरवक्त एक काविश की है जिसकी कौम मुंतज़िर थी, और मैं समझता हूँ ये काविश, आज की ये कॉन्फ्रेंस जिन भी हालात में मुनक्किद हो रही है, एक तारीख़ साज लम्हा होगी। हम तारीख़ के एक बहुत ही मुतहर्रिक लम्हे पे खड़े हैं। देखिए, माजी में हम सबसे गलतियाँ हुई हैं, माजी में बहुत कुछ है, लेकिन माजी का शिकार अब हमने नहीं होना। इस वक्त हमें समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है। हमने सिंध का दौरा किया है, हम बलूचिस्तान के हालात से बाखबर हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है हम जानते हैं, और पंजाब में क्या हुआ, क्या फस्तायत है, क्या बर्बरियत है हम जानते हैं। इस तमाम अमल ने पूरी कौम को आज मुत्तहिद कर दिया है। आज ये सिर्फ सियासत का मामला नहीं रहा, ये शराफत का मामला बन चुका है। जिस तरह घरों को, चादरों को, चार दीवारियों को पामाल किया गया है, पूरी कौम आज मुत्तहिद है कि ऐसा हमें मंजूर नहीं है। आज हम सिर्फ एक दूसरे से कलाम नहीं कर रहे, आज हमारी गुफ्तगू पूरी कौम सुन रही है, पूरी कौम हमारी मुंतज़िर है। वो हैदराबाद का वो ठट्ठा का नौजवान हो, वो खैबर पख्तूनख्वा के किसी गांव का नौजवान हो, या किला सैफुल्लाह का कोई नौजवान हो, या पंजाब के तूल अर्ज के नौजवान हो, वो सब शराफत चाहते हैं, वो सब चाहते हैं कि इज्जत नफ्स हो, वो सब चाहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, वो भेड़ बकरियां नहीं हैं। आज हमने अपनी कौम से एक वादा करना है कि हमारा माजी जो भी था, बजा कहा मुख्तलिफ जमातें मुक़्तदरा की गोद में बैठती रही हैं इक़्तिदार हासिल करने के लिए, और इक़्तिदार भी क्या, ओहदा हासिल करने के लिए ताकत तो कभी किसी को नहीं मिली। मरहूम डॉक्टर मुबश्शिर हसन ने किताब लिखी थी, द मिराज ऑफ पावर। मैं उनका वकील था एनआरओ केस में, मैं असगर खान साहब का वकील था उनके नाम से मंसूब केस में। उन दोनों अकाबरीन ने हमेशा मुझे ये कहा कि इस मुल्क में कभी इंतकाले इक़्तिदार नहीं होता, सिर्फ चंद चेहरों को कुर्सी पे बिठा दिया जाता है, इक़्तिदार वहीं रहता है जहां उसको नहीं होना चाहिए। अब हमने इक़्तिदार को अवाम की जानिब मुंतकिल करना है। हमने उन लोगों को जो समझते हैं कि वो फरासत रखते हैं क्योंकि उनके हाथ में ताकत है, उनको बताना है कि आप फरासत नहीं रखते। यहाँ वो फरासत जमा है, वो अकाबरीन जमा हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए सोचा है, जो दर्द रखते हैं, जो तजुर्बा रखते हैं। हमसे पूछिए, सीखिए। हम हैं कौम का ज़मीर, हम हैं कौम की आवाज़। हमने कानून को जिंदगियां दी हैं, हमने जमहूरी अमल को जिंदगियां दी हैं, हमने शराफत को जिंदगियां दी हैं। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, आप हमारे दुश्मन क्यों हैं आज? क्यों आप चाहते हैं कि इस मुल्क में हक की बात ना की जाए? क्यों आप चाहते हैं कि इस मुल्क में सच ना हो? क्यों आप चाहते हैं कि झूठ की बुनियाद पर, दगे की बुनियाद पर, अगवाकारी की बुनियाद पर एक निज़ाम कायम किया जाए? जिस तरह 8 फरवरी 2024 को आपने अवाम की आवाज़ पर डाका डाला, वो डाका भूला नहीं जाएगा, अवाम उसको फरामोश नहीं करेगी। आप हुकूमत नहीं कर सकते, रावी चैन है नहीं लिखेगा। आज सिंध सरापा एहतजाज है। जिस तरह आपने ये नहरों के मंसूबे बनाए, आपने ये सोचा कि सिंध में बसने वाले इंसान ज़मीन पर बोझ हैं, इनसे बात करना भी ज़रूरी नहीं है, इनके मुस्तकबिल का फैसला हम इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में बैठकर कर सकते हैं। ये तोहमत है पाकिस्तानी कौम के लिए। हम सब इस वतन के खैरखा हैं, मुहिब्बे वतन हैं। सिंध की तकदीर पाकिस्तान की तकदीर है, सिंध कोई हमसे अलहदा नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा हमसे अलहदा नहीं है। हम गए हैं सिंध, वहाँ हमने तूल अर्ज से आए लोगों से बात की है, हम खुद भी गए हैं। आज एक ही सवाल है सिंध में कि ऐसा क्यों हमारे साथ कर रहे हो? आपने एक गैर मुंतखब हुकूमत को सिंध में भी मुसल्लत किया, आपने गैर मुंतखब हुकूमत को पंजाब में मुसल्लत किया, वफाक पे मुसल्लत किया, और उसके नतीजे में आप कहते हैं कि अब हम सुर्ख व सफ़ेद के मालिक हैं, हम फैसला करेंगे कि कहाँ रेगिस्तान होगा, कहाँ फसलें उगेंगी, पानी कहाँ से मोड़ा जाएगा, पानी किसको दिया जाएगा। आप नहीं हैं ये फैसले करने के कादिर। ये फैसले पाकिस्तान की आवाम ने करने हैं। ये फैसलों के लिए आपको आना पड़ेगा हमारे पास, वरना ये फैसले कुछ भी नहीं होंगे, ये हवा में तहलील हो जाएंगे। मैं आज ये अर्ज करना चाहता हूँ तमाम यहाँ आए हुए अकाबरीन से कि ये मौका एक तारीखी अहमियत का मौका है। पाकिस्तान की आवाम जमहूरी अमल के साथ आज जुड़ी हुई है। पीटीआई की शक्ल में एक बहुत बड़ी सियासी ताकत इस मुल्क में नमूदार हुई है। आप सब जो यहाँ जमा हैं अपना एक वजूद रखते हैं, अपनी एक तारीख रखते हैं। अगर आज हम सब इकट्ठे हो जाएं, आज हम सब अगर मिलकर आवाज उठाएं तो हमारे सामने कोई नहीं ठहर सकता, मैं आपको यकीन दिलाता हूं।
یہ ہمارا باہمی نفاق ہے جس کی وجہ سے اس ملک میں غیر جمہوری قوتوں کو بالادستی حاصل رہی ہے۔ اب کوئی گنجائش نہیں ہے نفاق کی۔ ہمارے نظریات میں تفاوت ہو سکتا ہے، مسلک کا تفاوت ہو سکتا ہے، نقطہ نظر کا تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن وہ چیزیں جن پر ہم متفق ہیں ان کے حوالے سے ہمیں اب آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی اگر ہم شرافت کے نقطے پر متحد نہیں ہوتے۔ ہم آئین کے میں دیے گئے جو حقوق ہیں، جو آواز بلند کرنے کا حق ہے، جو اکٹھے مل بیٹھنے کا حق ہے، جو اکٹھے چلنے کا حق ہے، جو ووٹ کے ذریعے حکومت بنانے کا حق ہے، ان تمام حقوق پر ہمیں متفق ہونا ہوگا۔ ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہوگی۔ کل رات کسی ٹی وی پروگرام میں مجھے مدعو کیا گیا، بڑے جلیل القدر اینکر صاحب نے کہا، دیکھیں آپ نے تو مہرنگ کو آواز دے دی، آپ نے تو منظور پشتین کو آواز دے دی، یہ تو کبھی انہیں قبول نہیں ہوگا، آپ نے یہ کیا کر دیا، اب تو آپ کی سیاست کو ختم کر دیا جائے گا۔ میں نے ان سے کہا یہ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ہم کسی کی خوشنودی کی سیاست نہیں کر رہے۔ پاکستان کی عوام کی اب ہمیں آواز بننا ہے۔ اگر مہرنگ آواز ہے بلوچستان کی، اگر منظور پشتین خیبر پختونخوا کے عوام کے بڑے حصے کی آواز ہے تو اس آواز کو ہمیں سننا ہے، اس آواز کو ہمیں قومی دھارے میں لانا ہے، اگر آپ کو کوئی شبہ ہے کہ وہ قومی دھارے میں نہیں ہے۔ ہم وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی یگانگت کی سیاست ہے، پاکستان کی سالمیت کی سیاست ہے، لیکن سب سے بڑھ کر شرافت کی سیاست ہے۔ کسی کے پیارے کو گم نہیں ہونا چاہیے، کسی کے پیارے کی مسخ شدہ لاش نہیں ملنی چاہیے۔ ہم بالکل مہرنگ کو بلائیں گے، اسلام آباد بلائیں گے، ہم اس کے پاس بھی جائیں گے اور ہم کہیں گے تم ہماری بہن ہو، ہم تمہارے بھائی ہیں۔ ہم نے اکٹھے مل کر شرافت کا بول بالا کرنا ہے، ہم نے تمہارے ساتھ آنسو بہانے ہیں، آؤ ہم ساتھ مل کر بیٹھیں اور آئندہ ایسا نہ ہونے دیں۔ اس ملک میں، اس دھرتی میں ہم یگانگت پیدا کریں، بھائی چارہ پیدا کریں، پیار پیدا کریں۔ بلوچستان کے معدنی ذخائر اگر لوٹے گئے ہیں تو اعتراف کریں کہ لوٹے گئے ہیں، اور بالکل لوٹے گئے ہیں۔ 70 سال گیس نہیں ملی بلوچستان کو۔ آج جو معدنی ذخائر ہیں ان کے حوالے سے جو معاہدے ہو رہے ہیں، وہ کون سی اسمبلیوں سے ان کی توثیق کرائی جا رہی ہے؟ اسمبلی کے اوپر بندوق رکھ کر بند کمروں میں توثیق کرائی گئی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آج گوادر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا بے چینی ہے۔ یہ بے چینی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ میں اپنے صحافی بھائیوں سے کہتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ کی آواز بالکل دبا دی جائے، آپ کا گلا گھونٹ دیا جائے، سچ کا ساتھ دو، آواز بنو سچ کی۔ میں اپنے وکیل بھائیوں سے کہتا ہوں، ہمارے ساتھ کھڑے ہو، جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ وہ عدالتیں جو ہم پر بند کر دی گئی ہیں ایک ہیولہ ہے، ہم اس ہیولے کے سامنے روز پیش ہوتے ہیں، وہ ہمیں پتھرائی ہوئی نگاہیں نظر آتی ہیں، شرمندہ چہرے نظر آتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی قانون کی بات کرتے ہیں، ہم آئین کی بات کرتے ہیں، ہم شرافت کی بات کرتے ہیں، بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ یہ بات ہم کرتے رہیں گے، یہ بات سنی جائے گی، یہ بات بالآخر بالادست ہوگی، یہ بات معتبر بات ہے، یہ ہمارے دین کی بات ہے، ہمارے تمدن کی بات ہے۔ اس بات کے اوپر ہی ہم قائم ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائیں، ہم سر جھکا لیں، ہم کہیں ہم پہ دست شفقت رکھ دو، ہمیں بٹھا دو کسی کرسی پر اور ہم خوش ہیں۔ اب ہمیں اس عمل کو، اس روش کو رد کرنا ہوگا۔ ہمیں کہنا ہوگا کہ ہم اس زمین سے اگے ہوئے بوٹے ہیں، ہم نے واپس اس زمین میں جانا ہے، ہماری وفاداری اس زمین کے ساتھ اور اس زمین سے اگے ہوئے انسانوں کے ساتھ ہے۔ ہماری وفاداری کسی وردی کے ساتھ نہیں ہے، ہماری وفاداری پاکستان کے ساتھ ہے، اور جو پاکستان کے آئین کا وفادار ہے، ہماری وفاداری اس کے ساتھ ہے۔ ہم نے آئین کی حدود میں ہر ایک سے کام لینا ہے، ہم ہر ایک سے کام کروانا ہے، اور اس کام کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی فلاح، پاکستان کے عوام کی فلاح ہے۔ تو یہ میری آپ سب اکابرین سے گزارش ہے۔ بہت سے نئے لوگ اب سیاسی عمل میں شامل ہوئے ہیں میرے جیسے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم سیاسی عمل میں اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں کوئی کرسی سامنے نظر آ رہی ہے۔ میرے اوپر 18 مقدمے ہیں آج۔ ہم سیاسی عمل میں اس لیے آئے ہیں کہ یہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے۔ میرے جیسے لاکھوں لوگ آج اس وقت موجود ہیں پاکستان میں، جو روایتی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے، جو ضمیر کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو شرافت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں جس کے علمبردار آپ رہے ہیں، حقوق کی سیاست، جمہوریت کی سیاست، بھائی چارے کی سیاست۔ تو آپ رہنمائی کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دستے ہیں۔ پی ٹی آئی کی شکل میں عمران خان نے ایک بہت عظیم الشان قوت اس قوم کو عطا کی ہے۔ ہر ہفتے میں
कई दफ़ा 2 बार मेरी इमरान खान से मुलाकात होती है। पिछले 2-2.5 साल से ये अमल जारी है। जब से वो जेल गए हैं शायद सबसे ज़्यादा उन तक रसाई मुझे हासिल है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान किसी डील का मुंतज़र नहीं है। अगर होता तो बहुत महीने पहले लंदन चला गया होता। बार बार ये बात हुई है इमरान खान से। इमरान खान ने हर बार मुझे ये कहा है कि देखो, जो लोग लंदन गए या सऊदी अरब चले गए और फिर इजाज़त लेकर वापस आए, उनको तो शायद कुर्सी मिल गई, लेकिन पाकिस्तान में क्या जमहूरी अमल आगे बढ़ा? नहीं बढ़ा। हर बार उस डील ने लोग कहते हैं देखो वो कितनी फरासत की सियासत करते हैं, कितने भारी हैं वो तुम सब पर। हर बार वो बंद गली में एक पतला दरवाज़ा, एक चोर दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल जाती हैं। अब चोर दरवाज़ों से हमें बाहर नहीं निकलना, हमें आना है जमहूरियत के रास्ते पर चलकर। हमने इस मुल्क में जमहूरियत की जड़ों को अब मजबूत करना है। हमने डील कर कर इक़्तिदार हासिल नहीं करना। इमरान खान इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है, इसीलिए वो जेल में है। 20-22 माह उसको हो गए। तो आप यकीन कीजिए और हम खड़े होंगे गारंटर के तौर पे। मैं इमरान खान से पूछूंगा अगर कल कोई बात बदली इससे। आज जो इमरान खान मुझे कह रहा है मैं उस पर यकीन करता हूँ। तो मेरी आप सब दोस्तों से, सब अकाबरीन से ये गुजारिश है, अपने सहाफ़ी भाइयों से, बहनों से गुजारिश है, मुल्क के हर बच्चे से, नौजवान से, जवान से, बूढ़े से ये गुजारिश है कि आओ हम सब बाहर निकलें। जिंदा कौमें बाहर निकलती हैं। जब लंदन में 10 लाख लोग इराक के हवाले से सड़क पे आते हैं तो हम तालियां बजाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, क्योंकि वो जिंदा कौम है। ज़मीर की आवाज़ पे वो उठते हैं। वो बंद कमरों में दबक कर नहीं बैठ जाते। ज़िंदगी को टीवी पर नहीं देखते। जिंदगी को आपने सड़कों पे देखना है। जिंदगी को आपने जेल की सलाखों के पीछे से देखना है। तब आपको आज़ादी मिलेगी, तब आपके हुकूक को माना जाएगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है और सबसे मैं वादा करता हूं कि मुझ जैसे लाखों लोग इस मुल्क में तैयार हैं इस अमल का हिस्सा बनने के लिए। आप कदम बढ़ाइए।